Redovno i pravilno čišćenje peći omogućit će vam dugotrajan i kvalitetan rad peći. Pre nego što započnete sa čišćenjem, obavezno isključite peć iz struje i vodite računa da su peći pepeo ohlađeni. U zavisnosti od kvaliteta peleta i intenziteta loženja, period čišćenja se povećava, odnosno smanjuje. Klizač ložišta i komora za sagorevanje. Nakon što otvorite vrata peći i vrata ložišta, izvadite donji deo klizača ispod ložišta i očistite sve otvore od pepela i šljake. Usisivačem usisajte pepeo iz komore za sagorevanje, klizač ispod ložišta vratiti nazad. Čišćenje je svakodnevno. Donja desna dimna komora za pepeo. Pomoću ručice mehanizma vršimo čišćenje 40 cilindričnih otvora u komori. Ručicu povlačiti gore-dole svaki dan. Pepeo u komori se čisti skidanjem poklopca pepeljare odvijanjem 2 navrtke. Čistiti usisavanjem ili jednostavnim izbacivanjem pepela. Time se izbacuju sve nečistoće koje ostaju unutra kod sagorevanja peleta. Prilikom vraćanja poklopca pepeljare obratite pažnju da poklopac zajedno sa zaptivnom trakom lepo dihtuje uz peć. Čišćenje na svakih nedelju dana. Rezervoar peleta. Čišćenje rezervoara se obavlja zbog prašine koja ispada usled sitnog peleta. Usisavanjem sprečavate dalje kvarove koje mogu nastati usled prašine koja se javlja. Čišćenje je jednomesečno.